menggunakan kata kerja verb ing atau kata kerja plus ing. Ya, continuous. Kalau continuous itu memakai ing ya. Oke, rumusnya positif subject plus had plus been plus verb ing plus object. Oke. Negatif subject plus had plus not. Jadi not-nya itu setelah had ya, lalu been. Oke. Subject plus had plus not plus been. Jadi not-nya itu setelah been. Oke. And then verb ing plus object. Interrogatif. Had-nya jadi di depannya atau di awal, plus subject plus been plus verb ing plus object. Oke. Oke, we read together ya. Past perfect continuous tense yang rumusnya yang menggunakan kata kerja atau yang menggunakan kata kerja, rumusnya ya. Positif subject plus had plus been plus verb ing plus object. Negatif subject plus had plus not. Not-nya after had ya. Subject plus had plus not plus been plus verb atau kata kerja plus ing ya, verb ing plus object. Interrogatif had plus subject plus been plus verb ing plus object. Oke. Example. Number 1. Positive. They had been playing football. They had been playing football. Mereka sudah dan masih bermain sepak bola. Negatif, tinggal ditambahkan not setelah had ya. They had not or they hadn't been playing football. They had not been playing football. Interrogatif. Interrogatifnya apa? Had-nya jadi di awal. Lalu subject ya. Had they been. Oke. Ya, had plus subject plus been. Had they been. Nah, untuk past perfect continuous tense, mau negatif atau interrogatif, tetap pakai been dan tetap verb ing. Ya. Tetap pakai been dan tetap pakai verb ing walaupun negatif and interrogatif. Had they been playing football? Question mark. Oke. Ya, we read together ya. Positif. They had been playing football. This morning bisa juga untuk simple present ya, Miss. Kalau masih pagi, sebab saya lebih panas. Nah, simple present. This morning tuh sudah masuk past tense ya, pagi ini. Karena sudah lewat.
jadi past tense. Kalau simple present tuh bisa sometimes, never, always, bla 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 ya. Kita lagi bahas past perfect continuous tense, oke? Oke, we read together ya. Positif, they had been playing football. Negatif, they had not been playing football. Interrogatif, had they been playing football? Ya, star bisa pagi ini, pagi tadi. Iya, jadi dia pas ya, karena pagi ini. Berarti sudah lalu atau sudah lampau, sudah lewat. Oke, number 2. You're welcome, star. Namanya tidak ada, jadi Miss panggil star ya. Oke, we use name. Kita pakai nama ya. Prita had been studying English. Kalau English, I-nya capital letter ya. Mau dimanapun dia selalu capital letter. Prita had been studying English. Negatif. Adverb of time sama bedanya dengan present perfect continuous tense. Sudah belum kak? Belum. Ini Miss baru mulai ya. Ya, negatifnya ya flower. Prita had not been studying English ya. Tinggal ditambahkan not ya. After had. Jadi not-nya itu setelah had. Prita had not been studying English. Interrogatif. Had-nya di awal. Istiqomah. Prita had not been studying. Yes, istiqomah. You're correct ya. This Prita. Tadi Miss bingung kok Prota. Prita ya. Had Prita been studying English? Question mark. Okay, Flower. Had Prita been studying English? Yes, she had. No, she hadn't. Yes, ya. Jadi answernya bisa singkat, bisa yes, she had, or no, she had not, or she hadn't ya. Yes, they had. No, they had not, or they hadn't. Ini Miss tulis karena kemarin ada yang tanya jawabnya begini ya Miss gitu ya. Jadi Miss tulis saja, oke? Oke, we read together yuk. Miss, apa bedanya dengan past perfect doang? Nah, past perfect kemarin Miss sudah live tentang past perfect. Yes ya. Nah, untuk past perfect dia hanya subject plus had kalau untuk yang verb ya, yang menggunakan verb, yang menggunakan kata kerja, subject plus had plus verb 3 plus object. Jadi tidak pakai been ya, dan bukan verb ing, dia langsung verb 3 ya. Subject plus had not plus verb 3 plus object. Ini yang rumus pertama. Kalau rumus yang kedua yang menggunakan been itu kalau yang adjective, noun, and adverb. Kata keterangan, kata benda, kata sifat, kata benda, kata keterangan. Dia pakai been. Ya. Nah, kalau ini kan past perfect tense. Kalau yang past perfect continuous tense yang lagi kita bahas sekarang, dia bukan verb 3, tapi dia verb 1 plus ing. Ya, kata kerja pertama memakai ing. Ditambahkan been ya. Mau dia kata kerja dia tetap pakai been. Kalau yang past perfect tense kan dia tidak pakai been ya untuk yang verb. Tapi kalau yang continuous tense dia pakai been lalu verbnya verb 1 plus ing. Oke.
Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi kalau continuous itu masih berkelanjutan, walaupun dia sudah lampau tapi masih terjadi di masa lalu ya. Jadi pakai ing. Oke, we read together yuk. Prita had been studying English. Prita had not been studying English. Had Prita been studying English? Answernya yes, she had, or no, she had not. Koma arti gimana Miss maksudnya waktunya? Apa ya? Maksudnya apa ya? Miss kurang nangkap. Kalau tanya boleh lebih lengkap ya, karena Miss nulis sambil lihat komen, jadi kadang-kadang bingung apa yang ditanya ya. Oke, we continue. Rumus kedua, kalau menggunakan adjektif, rumus past perfect continuous tense yang menggunakan adjektif, noun, or verb. Dia memakai been juga ya, tapi tidak pakai verb 1, 2, 3, 1, 2. Langsung di sini deh, supaya muat. Oke, rumusnya apa? Subject plus had been, sebenarnya sama ya, tapi dia tidak pakai verb aja. Langsung adjektif or been, or noun or adverb. Oke, negatifnya tinggal ditambahkan not. Subject plus had not. Jadi not itu setelah had ya. Subject plus had not plus been plus adjective or noun or adverb. Adjective itu adverb ya. Ini singkat aja. Oke. Interrogatif had-nya di awal plus subject plus been plus adjective or noun or adverb. Adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Oke. Adverb of time-nya Kak sama bedanya dengan present perfect continuous and tolong jelaskan. Ya, adverb of time kata keterangan waktu nanti ya, kita belum sampai ke time sheet-nya. Yang B-nya menggunakan been. Example. Number 1. Tadi sudah they, sudah Prita. Sekarang kita pakai he. He had been a doctor. Dia sudah menjadi seorang dokter. Negatifnya tinggal ditambahkan not. He had not. Not-nya setelah had ya. Been a doctor. Jadi bukan setelah been-nya, tapi setelah had-nya. Interrogatif, had-nya di awal. Had he been a doctor? Yes, flower. Had he been a doctor? Okay, we read together ya. He had been a doctor. He had not been a doctor. Had he been a doctor? Okay. Ya, this perfect past perfect continuous tense ya. Oke, nanti yang mau screenshot boleh, kita lanjut dulu ya. We continue to second example. Kita lanjut ke contoh kedua. Tulis judulnya ya, biar yang baru join tahu kita lagi membahas past perfect continuous tense. Second example, contoh kedua untuk yang rumus adjective or noun or adverb. Budi had been at home for an hour.
Budi sudah ada di rumah selama 1 jam. Negatifnya tinggal ditambahkan not setelah had ya. Ya, Aureli, Budi had not been at home for an hour. Ya, interrogatif. Ya, flower. Budi had not been an hour. Tidak pakai ing. Tidak, karena ini adjective or noun or adverb. Yang pakai ing hanya yang kata kerja. Ya, yang rumus pertama. Jadi kalau pakai kata kerja ya otomatis pakai ing ya. Kalau yang adjective noun atau adverb ya benda atau kata keterangan atau kata sifat. Jadi tidak ada kata kerjanya. Makanya tidak ada ing-nya. Oke? Ini juga tidak ada kata kerjanya. Home itu kata benda ya. Oke, flower. Had Budi been at home for an hour? Yes. Question mark ya. Had Budi been at home for an hour? Question mark. Nazifa. Oh, bukan had been being anak berarti ya, Miss. Had been being. Miss kurang paham nih. Had been being maksudnya apa ya? Being. Jadi coba kita lihat lagi rumusnya ya, teman-teman ya. Elvis Lee, good morning Miss. Good morning Elvis. Miss lama-lama hafal nih, ada Elvis, ada Aureli. Lama-lama hafal follower sendiri ya. Oke. Past perfect continuous tense, dia ada 2 rumus. Ada rumus yang kalau yang memakai kata kerja ditambahkan ing. Oke. Kalau yang tidak memakai kata kerja atau selain kata kerja yaitu kata sifat, kata benda, kata keterangan, dia tidak pakai ing karena memang tidak ada kata kerjanya ya. Subject plus had been plus verb ing plus object. Kalau yang bukan kata kerja, subject plus had been plus adjective plus noun or adverb. Oke. They had been playing football. He had been a doctor. Beda ya, doctor kata benda. Oke. Logikanya di situ dulu ya. Oke, Nazifa. Kalau had been, Ana tuh apa ya, Nak? Ya, Miss kebiasaan ngajar anak kecil manggil Nak. Kalau had been terus Ana bukan past perfect nominal, Miss. Kalau past perfect nominal apa? Nominal jumlah. Ya, bingung kan pertanyaannya. Yurike V, past perfect digunakan saat apa, Kak? Nah, kita balik lagi ke past perfect tense yang kemarin Miss Live ini bahannya past perfect tense. Past perfect tense itu dia masa lalu tapi masih terjadi. Ya. Kalau yang kita live sekarang ini, yang kita bahas sekarang, past perfect continuous tense. Dia sudah terjadi di masa lalu tapi masih terjadi. Ya. Sudah terjadi tapi masih terjadi. Makanya pakai continuous. Continuous itu ing, sedang. Ya. Ini sudah terjadi, bisa 1 peristiwa, bisa 2 peristiwa sekaligus, bisa bersamaan, bisa berurutan. Nah, kalau yang ini sudah terjadi dan masih berkelanjutan ya. Oke, kita lanjutkan dulu karena nanti jadi muter-muter ya. Nazifa, bedanya past perfect sama past perfect continuous apa ya, Miss, yang nominal? Nominal itu jumlah apa ya? Karena kalau untuk tenses itu rumusnya hanya dua. Rumus pertama itu kalau memakai kata kerja, ya. Rumus kedua itu kalau memakai kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Jadi nggak ada nominal.
Jadi Miss bingung kalau nominal tuh maksudnya apa ya. Miss mulai jam berapa tadi? Maaf aku telat. Jam 12. Jam 12 lewat dikit. Dari tadi sudah ini cuma biasalah otak Miss kalau jam 12 baru on ya. Ini baru satu setengah lembar nih. Ya, Miss baru mulai ini, nah sekarang baru latihan kedua. Jadi cukup baru mulai. Oke ya, Min. Nah, Siva, anak itu adjective noun and adverb kakak. Oh, oke. Terus pertanyaannya tadi. Nah, kalau had been terus bukan past perfect nominal. Ya, nah itu past perfect nominal Miss nggak ngerti. Nominal tuh maksudnya apa? Jumlah. Kalau ini kata kerja sama bla bla bla. Kita lanjutkan dulu saja ya. Nanti semoga bisa jadi paham kalau kita lanjutkan, oke? Oke, Budi had been at home for an hour. Budi had not been at home for an hour. Had Budi been at home for an hour? Oke. Now we continue. Tadi sudah 2 rumus ya. Karena semua tenses itu pasti ada 2 rumus. Now we go to the function of past perfect continuous tense. Fungsi dari past perfect continuous tense. Kita saat apa sih menggunakan past perfect continuous tense ya? Nah, yang pertama, past perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sudah terjadi ya. Jadi karena past ya pasti sudah lampau ya, dan masih berlangsung ya. Jadi sudah terjadi dan masih berlangsung di masa lalu dan selesai sebelum aktivitas lain terjadi pada masa lampau. Jadi sudah terjadi, masih berlangsung dan sudah selesai di masa lampau. Ya, kejadian yang pertama masih berlangsung, disusul kejadian kedua. Kejadian pertama menggunakan past perfect continuous tense dan yang kedua menggunakan simple past tense. Sedikit membingungkan kalau teori gini ya, kalau sudah latihan sudah bisa ya. Ini tulis dulu. Fungsinya yang pertama menyatakan aktivitas yang sudah terjadi dan masih berlangsung di masa lalu. Dan selesai sebelum aktivitas lain terjadi di masa lalu ya. Nah, kejadian yang pertama menggunakan ya, jadi kejadian yang pertama masih thank you for the coffee, Just suka ngasih gift ya, thank you so much. Kejadian yang pertama masih berlangsung, disusul kejadian kedua. Aduh, tulisanku. Gini nih, kalau mikir plus nulis jadinya kecepatan. Siapa ini? Nazifa, Miss belum ngantuk, Miss. Nah, Nazifa baru follow Miss ya. Ya, Miss sudah selalu suka bilang kalau Miss itu night person. Apa sih bilangnya ya? Owl. Apa? Ya, itulah. Jam 12 malam otak Miss malah on jadinya. Malah live. Orang tidur, Miss malah live. Karena Miss selalu tidur subuh. Kejadian yang pertama masih berlangsung, disusul kejadian kedua. Nah, kejadian yang pertama menggunakan atau memakai
past perfect continuous tense. Dan kejadian kedua memakai atau menggunakan simple past tense. Intinya, fungsi yang pertama ini terjadi dulu sesuatu aktivitas, disusul kejadian kedua. Ya. Nah, kejadian pertamanya memakai past perfect continuous tense yang kita pelajari sekarang. Yang keduanya memakai simple past tense ya. Kalau past perfect continuous tense itu verb 1 plus ing, kalau simple past tense verb 2, kata kerja kedua. Example, sorry. I had been playing football for 2 hours before he came. Ya. I had been playing football for 2 hours before he came. Saya sudah bermain sepak bola selama 2 jam sebelum dia datang. Come-nya jadi came, verb to, karena ini semua terjadi di masa lalu. Ya. Second example, when Ali finished his homework, John had been writing a letter. Nah, ini kejadian pertama, si John ini sudah dan masih menulis surat, lalu si Alinya selesai mengerjakan PR-nya. Makanya ini verb to, ya, simple past. Nah, ininya past perfect continuous tense ya. When Ali finished his homework, John had been writing a letter. Okay. Second function, fungsi kedua. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas ya, yang sedang berlangsung pada masa lampau atau masa lalu ya. Jadi menyatakan atau digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung pada masa lalu atau pada masa lampau. Example, they were very tired. Nah, ini adjektif ya, kata sifat. Tired means lelah. Lelah ini masuk ke kata sifat adjektif. Jadi tidak memakai verb in ya, karena dia rumus kedua. They were very tired because they had been playing football. Mereka sangat lelah karena mereka sudah bermain sepak bola. Ya. .
Elvis, Miss jelasin dulu aja, ntar kasih session buat bertanya. Yes. Ya. We read together ya. Kita baca lagi. Fungsi past perfect continuous tense menyatakan aktivitas yang sudah terjadi dan masih berlangsung di masa lalu dan selesai sebelum aktivitas lain terjadi. Jadi ada dua aktivitas ya. Nah, kejadian yang pertama masih berlangsung, disusul kejadian kedua. Kejadian pertama memakai past perfect continuous tense, atau bukan kejadian pertama ya, lebih tepatnya kejadian yang pertama kali terjadi memakai past perfect continuous tense, dan kejadian kedua memakai simple past tense ya. Example, I had been playing football for 2 hours before he came. Saya sudah dan masih bermain sepak bola selama 2 jam sebelum dia datang. When Ali finished his homework, John had been writing a letter. Ketika Ali sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, John sudah dan masih menulis sebuah surat. Nah, fungsi kedua past perfect continuous tense itu untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung pada masa lalu. Jadi dia lebih kayak simple past tense ya. Example, they were very tired because they had been playing football. Mereka sangat lelah karena mereka sudah bermain bola. Ya, tidak ada waktunya ya. Mereka sudah bermain sepak bola. I was working since 11 years ago because I have been be a billionaire. I was working. Kalau I was working itu bukan past perfect ya. Karena kalau past perfect itu pemakai had been. Jadi bisa I had been working for 11 years. Ya, saya sudah bekerja dan masih bekerja sejak atau selama selama 11 tahun. Jadi I had been working for 11 years. Nah, ini ada because-nya ya. Because I have been, because I want to be a billionaire, gitu kali ya. Saya mau menjadi orang kaya. Oke, flower. Kalau pas berarti sekarang sudah tidak terjadi ya. Itu terjadi di masa lalu. Iya, pas itu lalu. Ya, atau masa lalu ya. Oke, we continue to the time signal. Masih muat nggak ya di sini? Time signalnya yang misalnya itu ada 6, ada 6. 1, 2, 3, 4. Kita lanjut aja ya. Supaya rapi. Oke. The time signal for past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Di time signal or keterangan waktu. Apa saja? For bla 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 means selama bla bla bla. Next, before means sebelum. Next, since bla bla bla. Sejak bla bla bla. Next,
for blah 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 when means selama blah 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 ketika. Next, by the end of blah 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 means menjelang akhir blah blah blah. Next, since blah 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 when means sejak blah 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 ketika. Ya, ini kenapa ada titik dua ya? Nanti bingung. Oke, we read together ya. Past perfect continuous tense has time signal, mempunyai keterangan waktu. There are 6 time signals for past continuous tense. Ada 6 ya. First, for bla 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 selama bla bla bla, before sebelum, since bla 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 sejak bla bla bla, for bla 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 when selama bla 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 ketika, by the end of bla 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 menjelang akhir bla bla bla, since bla 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 when sejak bla 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 ketika. Now the schema. Subject plus had plus been plus verb ing plus object. Nah, subjeknya, apapun subjeknya, kalau past perfect continuous tense itu sama ya. They, we, I, you, or more than one. He, she, it, or only one. Dia sama-sama memakai had. Verbnya had plus been plus writing a letter. Ya. Jadi mau apapun subjeknya dia sama-sama memakai had been plus verb ing plus object. Itu untuk past perfect continuous tense. Jadi nggak bingung ya. Oke. Flower. Kalau by the time bagaimana Miss? By the time? Ya. Bisa juga ya. Terus kalau recently bisa nggak Miss masukkan ke tes? Recently itu baru-baru ini ya. Itu bisa masuk ke past tense ya. Karena kalau recently itu dia sudah lalu. Jadi kalau past perfect continuous tense kan lalu tapi masih berlangsung ya. Makanya selama bla 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 ya. Sejak bla bla bla. Oke. That's the schema. We continue to practice ya. F practice. Number 1. Oke. Kalau by the time bisa diartikan apa Miss? By the time itu gimana ya Miss? Kalau nggak pakai kalimat kadang-kadang bingung. By the time.
dengan waktunya atau apa. Coba boleh pakai kasih kalimat ya. Kadang kalau tidak nempel sama kalimat bingung dia. You had been living here for 3 years. Oke, how about the negative? Yuk, kita jawab bersama yuk. Positifnya, you had been living here for 3 years. Negatif? Aurelie, you had not been living here for 3 years. Correct? Who else? Siapa lagi? Yanzar, you had not been. Yes. Min. Ya, minnya sudah ke interrogatif ya. Ya, boleh type interrogatifnya. Miss juga ketik. Ketik lagi. Kebiasaan pakai laptop ketik jadinya. Ya. Min, have you been living here for 3 years? Ya, for-nya besarnya. F. Kalian bikin nama TikTok singkat-singkat ya. Ada bunga saja, ada ija saja, ada F saja. Oke, F. You had not been living here for 3 years. Yes. Aurelie, had you been living here for 3 years? Had you been living? Iya. Tuh, si F-nya ketawa kan, Miss-nya bingung manggilnya apa ya? Namanya siapa ya? Oke, we read together yuk. You had been living here for 3 years. Negatif. You had not been living here for 3 years. Interrogatif. Had you been living here for 3 years? Okay, we continue. Second practice. Sekarang Miss kasih negatifnya. Oh ya, tadi sudah you. Coba I. I had not been working here since 2007. Ih, kecepatan nulis nih. Oke, positif. Can you answer the positive? Negative, I hadn't been working here since 2007. Positif? Ya, Flower, I had been working here since 2007. Aurelie, I had been working here, bla bla bla. F, I had been, ya, answer, I had been. Yes, correct ya. Jadi tinggal dihilangkan not-nya. Kalau sudah latihan simple ya. Kalau pakai Tori tadi jadi sedikit ini. Oke, how about the interrogative? Oke, Flower, Aurelie, Rija. Ya, you all correct ya, sudah benar semua. Herai, nah, Flower bukan had you ya, had I. Nah, kalau I itu dimanapun dia tetap capital letter ya, huruf besar ya. Had I been here? Had I been working here since 2007? Question mark. Ya, mint. Ya, Flower, yes, I had, no, I had not. Ya. Okay, we read together ya. I had been working here since 2007. Saya sudah dan masih bekerja di sini sejak 2007. I hadn't been working here since 2007. Had I been working here since 2007? Okay, now I give you the interrogative.
Tadi you ya. Tadi sudah you, sekarang I. Nah, sekarang coba kita pakai yang she. Misalnya mulai nguap. She aja deh. Nah, ini kita pakai kata keterangannya. Had she been ready? Oke, positifnya Indah Lestari. Karena kalau ada is, kenapa negatifnya jadi beda, Miss? Kenapa pakai aren't? Masih bingung. Oh, kamu ini ya, apa? Menanyakan simple present tense ya. Yang lain sebentar ya, Miss jelaskan dulu ke Indah. Kalau simple present tense, itu juga dia ada rumus. Misalnya, she is pretty. Kalau memakai kata adjektif ya. Negatifnya, she isn't pretty. Dia tidak cantik. Interrogatif, is she pretty? Nah, answernya, tulisan Miss. Yes, she is. No, she isn't. Jadi kalau pertanyaannya is, jawabnya juga is. Oke. Kalau pakai are itu yang Dewi, Ayu, or more than one. Example, they are hungry. Negatif, they aren't hungry. Interrogatif, are they hungry? Answernya yes, they are. Setelah yes, no itu selalu pakai koma ya. Yes, they are. No, they aren't. Oke, kalau tanyanya are, ya jawabnya are ya. Sorry, is not maksudnya. Ya, jadi ini untuk simple present tense kalau yang memakai adjektif ya, Indah. Ya. Kalau ada is, kenapa negatifnya jadi beda, Miss? Kenapa pakai are? Nah, itu mungkin yang kasih soal salah ya. Jadi kita makanya harus hafal. Jadi kadang mungkin guru lagi ngantuk atau lagi apa, kasih jawaban salah atau kasih soal salah ya. Jadi kalau ada yang salah bisa kasih tahu, Miss atau Mem ini salah gitu ya. Karena guru-guru sekolahnya murid Miss juga kasih soal ujian tuh kadang-kadang ada masih salah-salah ya. Oke, we continue. Had she been ready? Positifnya she had been ready ya, Min. Yang lain sudah ada jawab belum ya? Oh, belum. Aureli. Mana tadi? Indah Lestari. Oke, thank you Miss. You're welcome Indah. Nanti Miss akan habiskan semua tenses 16. Kalau sudah sampai ke 16, Miss balik lagi ke simple present tense ya. Ke tenses paling awal. Jadi jangan khawatir ya. Bisa ikuti saja live Miss terus, oke? Apa lagi nih? Panda Beijing, send blow a kiss. Thank you Panda. Kamu, are you living in China? Panda Beijing. She had not been, she had been. Semuanya sudah jawab. Oke. Flower live-nya setiap kapan, Miss? Miss itu ngajar dari siang sampai sore. Miss ngajar sekitar jam 2 sampai jam 6 non-stop. Lalu lanjut private kalau Senin Selasa ya. Lanjut private jam 7 sampai jam 9, jam 21.30 sampai rumah. Nah, Miss siap istirahat dulu, cooling down otak, beres-beres bla bla bla.
Nah, siapnya dan otak tuh onnya jam 12 malam. Kalau Senin Selasa. Kalau Rabu ada private tapi di IFC, jadi miss dan hanya 1 jam ya, jadinya bisa cepat. Kalau Rabu, Kamis, Jumat itu bisa jam 10 sekitar ya, jam 10 atau jam 12 malam. Kalau weekend jam 12 karena miss ke mall dulu dan bla bla bla, oke? Jadi ya pantengin jam 10 sampai jam 12 malam lah. Gitu. Nah, kita lanjut yuk. Had she been ready? She had been ready. Negatif. She had not been ready. Oke, Miss baca dulu. Panda Beijing, no Miss. Namanya lucu, Panda Beijing. Johan Nugroho, kemarin live nggak Miss? Iya, kemarin Miss live. Bahas past perfect tense. Ya. Nah, hari ini bahas past perfect continuous tense. Oke. Besok live lagi, beda lagi ya. Apa namanya? Tensesnya. Flower, thank you Miss, you're welcome Flower. Min, she hadn't ready ya. Pakai bin ya. Min, she hadn't been ready. Iya, Min, bin. Oke. Now, sebentar, Miss cek. Miss hanya live 1 jam ya. Karena otak Miss sudah tengklek kalau sudah lebih 1 jam, mata juga sudah sakit. Do you have any question? Latihan masih ada sih yang lain. Tapi ini jam berapa? Wah kan benar jam 1. Oke. Do you have any question? Kalau tidak ada, if not we continue tomorrow ya. Sebenarnya sih ada SS Miss please. Oke. Silakan SS dulu ya. Johan Nugroho, oke Miss, nanti mau screenshot yang pelajaran kemarin. Oke, ini Miss kasih yang kemarin ya. Silakan screenshot yang belum. Past perfect tense. Silakan. Past perfect tense. Dalam pengertiannya aku nggak tahu bedanya present perfect continuous sama past perfect continuous. Ya, it's okay ya. Sedikit-sedikit belajarnya. Jadi bisa pelajari dulu yang Miss kasih. Nanti mungkin akan ketemu tenses yang lain yang belum dimengerti ya. Oke, past perfect tense lembar pertama sudah. Now past perfect tense second page lembar kedua. Silakan screenshot yang mau. Oke. Now past perfect tense yang third page lembar ketiga. Oke. Now ke tenses berikutnya, past perfect continuous tense. First page, halaman pertama. Oke, now past perfect continuous tense second page, halaman kedua. Oke, now past perfect continuous tense third page, halaman ketiga. Next, past perfect continuous tense halaman keempat. Ya. Sebenarnya ada latihan lain yang untuk past perfect continuous tense.
Tapi kalau sudah lewat 1 jam biasanya sudah error.